अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुह। हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? क्योंकि हम मांगना ही नहीं जानते हैं। हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें मांगने का तरीक़ा ही मालूम नहीं है। हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? क्योंकि हमको यही नहीं मालूम है कि जब हम हाथ उठाएंगे तो हाथ हमारा कितना उठना चाहिए और दोनों हाथों के दरमियान कितना फासला होना चाहिए। यहाँ तक कि हम सजदे में जाकर दुआ मांगते हैं तब भी हमारी दुआ कबूल नहीं होती है। क्यों? इसलिए कि हमें ये तरीक़ा मालूम ही नहीं है कि सजदे में जाकर हम जब दुआ मांगेंगे तो हमारे हाथ कैसे होने चाहिए। तो दुआ से मुताल्लिक़ एक भाई का सवाल ये है कि दुआ के वक्त हाथ कहाँ तक उठाना चाहिए और जब हम दुआ मांगें तो हाथों को मिलाकर रखें या फिर हाथों के दरमियान थोड़ी सी जगह खाली रखें। और एक सवाल ये भी है कि दुआ के बाद जो अपने हाथों को हम अपने चेहरे पर फेरते हैं तो हाथों को चेहरे पर फेरना कैसा है, क्या ये किसी हदीस से साबित है या नहीं। इसी तरह जब हम सजदे में जाकर दुआ मांगें तो उस वक्त अपने हाथों को कैसे रखें, जिस तरीके से हम सजदा करते हैं उसी तरह अपने हाथों को रखें या फिर दोनों हाथों को मिलाकर उस पर पेशानी रखें या फिर दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा दें। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब सजदा में जाता है तो वो अपने रब से बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है और सजदे में जाकर दुआ मांगने की तरगीब दिलाई गई है। तो हमारे बहुत सारे अहबाब सजदे में जाकर दुआ मांगते हैं। तो आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन तीनों सवालों के जवाबात को बिल्कुल दलाइल की रोशनी में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको दुआ मांगने का मुकम्मल तरीका मालूम हो जाए। आपने कई लोगों को देखा होगा कि जब वो दुआ मांगते हैं तो उनका हाथ बहुत ज्यादा उठा हुआ रहता है, यानी बिल्कुल सर के ऊपर रहता है और दोनों हाथों के दरमियान बहुत ज्यादा फासला होता है। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने दोनों हाथों को पैरों पर रखकर इस तरह उंगलियां फोड़ते हैं और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि दोनों हाथों को मिलाकर वो दुआ मांगते हैं। तो इनमें से कौन सा तरीका दुरुस्त है? तो देखें, जो तरीके अभी आपको हमने बताए हैं ये सारे तरीके गलत हैं। क्योंकि दुआ मांगते वक्त हाथ न सर के ऊपर ले जाना है और दोनों हाथों के दरमियान न ज्यादा फासला रखना है और न हाथों को पैरों पर या जांघ पर रखकर उंगलियां फोड़ना है और न दोनों हाथों को मिलाकर रखना है। ये सारे तरीके दुआ के आदाब के खिलाफ हैं। इसका सही तरीका यह है कि जब कोई शख्स दुआ मांगे तो उसका हाथ सीने के बराबर हो, यानी जो हमारा सीना है इसके बराबर हमारा दोनों हाथ होना चाहिए। और रही बात यह कि हाथों को मिलाकर रखें या खोलकर, जैसे आप बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, असल तरीका यह है कि दुआ मांगते वक्त आप अपने हाथों को सीने के बराबर रखें और फिर दोनों हाथों के दरमियान थोड़ा सा फासला रखें, यानी इस तरीके से इतना फासला रखें। ये दुआ के आदाब में से हैं। उसके बाद फिर आप अपने रब से जो मांगना चाहते हैं वो मांगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। अब जो सवाल ये किया गया कि अगर कोई शख्स सजदे में जाकर दुआ मांगे तो उस वक्त अपने हाथों को किस तरह रखे, क्या अपने दोनों हाथों को मिलाकर अपनी पेशानी को दोनों हाथों के ऊपर रखें या फिर दोनों हाथों को सजदे में पूरा फैलाकर रखें या फिर दोनों हाथों के तलवों को आसमान की तरफ रखें? तो इसका जवाब यह है कि जब कोई शख्स सजदे में जाकर दुआ मांगे तो आम तौर पर जिस तरह सजदा करते हैं अपने हाथों को वैसे ही रखें। जब हम सजदा करते हैं तो सजदे में अपने हाथों को अपने सर के बराबर ले जाकर इस तरह रखते हैं। उसके बाद हमारी नाक, हमारी पेशानी जमीन पर लगी रहती है। तो जब कोई शख्स सजदे की हालत में दुआ मांगे तो वो इस हालत में भी अपने हाथों को वैसे ही रखे जैसे वो सजदे में रखता है। जैसा कि फतावा मरकज़ तरबियत इफ्ता में इन दोनों सवालों का जवाब मौजूद है। लिखते हैं कि सजदा की हालत में दुआ मांगते वक्त हाथ उसी तरीके पर रखे जाएं जैसे नमाज में सजदा की तस्बीह पढ़ते वक्त रखे जाते हैं। और सजदा के अलावा हाथ कितना उठाए, कहां पर रखें, इसके बारे में भी आगे लिखते हैं कि सजदा के अलावा दुआओं के लिए हाथ सीने के बिलमुकाबिल रखे जाएं
اور دونوں ہاتھوں کے درمیان کشادگی رکھی جائے۔ فتاوی مرکز تربیت افتاء جلد 1 صفحہ نمبر 144 اور 145۔ تو جب ہم عام طور پر دعا مانگیں تو اپنے ہاتھوں کو نہ زیادہ پھیلائیں، نہ پیروں پر رکھیں، نہ سر سے اٹھائیں، بلکہ سینے کے برابر لے جا کر تھوڑا سا فاصلہ رکھیں۔ اور جب سجدے کی حالت میں دعا مانگیں تو جس طریقے سے عام طور پر نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں اور تسبیح پڑھتے وقت جیسے ہمارا ہاتھ رہتا ہے، ویسے ہی اپنے ہاتھ کو رکھ کر پھر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور ایک سوال جو کیا گیا کہ جب دعا ہماری ختم ہو جاتی ہے، جب ہماری دعا ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، جب ہماری دعا ختم ہو جاتی ہے تو دعا کے لیے ہم جو ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ان پھیلے ہوئے ہاتھوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں ان ہاتھوں پر نازل ہوتی ہے، اور جب ہم ان کو اپنے چہرے پر یعنی دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے ہیں تو وہ رب کی رحمت ہمارے چہرے تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے ہم اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیتے ہیں۔ اور چہرے پر ہاتھوں کا پھیرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تو انہیں اپنے چہرے پر پھیرے بغیر نیچے نہیں کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ چہرے پر ہاتھوں کو پھیرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو مختصر سے تینوں سوالوں کے جواب میں یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو اپنے ہاتھوں کو سینے کے برابر لے جائیں اور تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، اس کے بعد دعا مانگیں۔ اور جب آپ اگر سجدے میں دعا مانگتے ہیں تو عام طور پر جب آپ سجدہ کرتے ہیں جیسے آپ کا ہاتھ رہتا ہے ویسے ہی اپنے ہاتھوں کو رکھ کر اسی طرح دعا مانگیں۔ اور اس کے علاوہ جب عام طور پر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگنے کے بعد جب اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اس لیے کہ دعا کے آداب یہی ہیں۔ عام طور پر جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ آداب دعا کے خلاف ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں تو سنت رسول کے مطابق دعا مانگیں تاکہ ہماری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی بھی اسلامی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔